रमजान में हर घर में रूहानी रौनकें होती हैं। घर के तमाम बंदे इफ्तारी की तैयारियां करना स्टार्ट करते हैं। फिर वो लम्हा आता है जब खाने की तमाम चीजें सामने होने के बावजूद वो कुछ खाते नहीं हैं और अल्लाह ताला से अपने लिए खैर आफियत की दुआएं मांगते हैं। फिर अजान की सदा आती है और तमाम लोग खजूर खाकर अपना रोजा इफ्तार करते हैं। मगर वेट 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 वेट, क्या आपने कभी सोचा है कि पहला सवाल, रोजा किसको कहते हैं और रोजे की क्या मकासद है? दूसरा सवाल, अल्लाह ताला ने किन हालात में मुसलमानों के ऊपर रोजे फर्ज किए? तीसरा सवाल, क्या इस्लाम के आने से पहले लोग रोजे रखते थे? चौथा सवाल, एक रोजेदार की कुरानी आयात और हदीसों में क्या फजीलत बयान की गई है? पांचवा और आखिरी सवाल, क्या आज के मुसलमान उन मकासद के लिए रोजे रखते हैं जिनके लिए रोजे अल्लाह ताला ने फर्ज किए? चलिए इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, रोजा किसको कहते हैं और रोजे की क्या मकासद है? हम लोग अक्सर समझते हैं कि रोजे का मतलब सिर्फ सुबह से लेकर मगरिब तक कुछ न खाए और पियो को कहते हैं, मगर कुरान मजीद में रोजे के लिए लफ्ज सौम का इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब है रुक जा। वो भी सिर्फ खाने और पीने से नहीं, बल्कि झूठ से, गलत नजरों से, गंदी आदतों से और जुल्म से। सहीह बुखारी की हदीस नंबर 1903 है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को उसकी इस बात की कोई जरूरत नहीं कि वो अपना खाना और पीना छोड़ दे। दूसरा सवाल, अल्लाह ताला ने किन हालात में मुसलमानों के ऊपर रोजे फर्ज किए? हम इसका जवाब जानने के लिए हमें मुसलमानों की 13 साल मक्की जिंदगी को देखना पड़ेगा, जहाँ मुसलमानों के ऊपर हर तरह से जुल्म किया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से तंग करने की कोशिश की जा रही थी। नाऊज़ बिल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की कोशिश की गई। ए मोहम्मद, जल्दी भागो। ताइफ के मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर जख्मी किया गया। शेब अबी तालिब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम खानदान बनु हाशिम को सवाए अबू लहब के भूख से सताया गया। मगर आप देखें, इस पूरे दौर में मुसलमानों के ऊपर रोजे फर्ज नहीं किए गए। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि अल्लाह ताला मुसलमानों के ईमान को मजबूत करना चाहते थे। फिर उसके चंद साल बाद हिजरत मदीना हुई, जहां मुसलमान आबाद हुए, इस्टेब्लिश हुए और अपनी सोसाइटियां बनाई, अपने कारोबार स्टार्ट किए। इसी सब के दौरान अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 183 नाज़िल फरमाई और फरमाया, कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ मुसलमानों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। अब इस मौके पर रोजे फर्ज करने का एक मतलब ये भी था कि आप अल्लाह ताला देखना चाहते थे कि मुसलमानों के पास तमाम चीजें हैं, वो उनके पास खजूरों के बागात हैं, पानी के कुएं हैं। अल्लाह ताला का काम को किस हद तक बजा लाते हैं। और इसका दूसरा मतलब ये है कि जब हम रोजा रखते हैं तो हमें अगले मुसलमानों का एहसास होता है, उसकी भूख प्यास और इसके साथ जितनी भी जातियां हो रही होती हैं, हमें उसका एहसास होता है। खासकर जो इसराइल फलस्तीन के ऊपर कर रहा है, वो उसका एहसास होता है हमें। तीसरा सवाल, क्या इस्लाम के आने से पहले लोग रोजे रखते थे? इसका जवाब है हाँ, इस्लाम के आने से पहले भी लोग नफली रोजे रखा करते थे। एक दफा का वाक़या है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी अशूरा के दिन का रोजा रखते हैं। और जिन लोगों को अशूरा के दिन का नहीं पता, मैं बताता चलूं कि अशूरा के दिन 10 मुहर्रम और हराम को कहा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से पूछा कि तुम लोग अशूरा के दिन का रोजा क्यों रखते हो? तो यहूदियों ने कहा कि अल्लाह ताला ने इस दिन हज़रत मूसा और को बनी इसराइल को फिरौन का जुल्म से बचाया था, तो हम इस खुशी में नफली रोजे रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि हमारा मूसा अलैहिस्सलाम पर तुमसे ज्यादा हक है। और इसके अलावा भी रवायात मिलती है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन इफ्तार करते थे। और रवायात ये भी बताती हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी काफी ज्यादा दिनों के लिए रोजा रखते थे। चौथा सवाल, एक रोजेदार की कुरानी आयात और हदीसों में क्या फजीलत बयान की गई है? चलो मैं आपको कुरानी आयात और हदीस की रूह से बताता हूँ।
سورہ الاحزاب کے آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کو جتنا چاہوں اجر دوں۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 8049 ہے، جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ درج ہے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 شخص اکٹھے مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صحابی کا ان کے ایک سال بعد انتقال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ جن صحابی کا 1 سال بعد انتقال ہوا وہ ان صحابی سے جن کا جو 1 سال پہلے شہید ہوئے ان سے پہلے جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ صبح جب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے اس چیز کا ذکر کیا یا کسی اور صحابی نے اس کا ذکر کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن صحابی کا 1 سال بعد انتقال ہوا ہے انہوں نے 1 رمضان مزید گزارا اور 6000 اور اتنی ہی مزید رکھتے نماز کی ان کو 1 سال میں ملی۔ 5واں اور آخری سوال، کیا آج کے مسلمان ان مقاصد کے لیے روزے رکھتے ہیں جن کے لیے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے؟ چلو اس کا جواب جاننے کے لیے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے امیر المومنین، میں روزہ رکھتا ہوں مگر غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا تو روزہ نہیں رکھتا بلکہ تو بھوک رکھتا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم کھانا تو چھوڑ دیتے روزوں میں، کچھ پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ گندی زبان نہیں چھوڑتے، گندی نظریں نہیں چھوڑتے اور گندی عادتیں نہیں چھوڑتے۔ اور اس پر مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کے لیے روزہ بھوک کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، فرض نماز ادا کریں، اگر آپ کے ہو سکے کسی کی مدد کریں، کسی کو روزہ افطار کروائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی یا اس سے اگلی ویڈیو میری نزول قرآن کے بارے میں ہوگی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تک جتنے زمین میں خرافات ہوئے، شرک وغیرہ ہوئے، ان سب کو انشاءاللہ بتاؤں گا، اور جو قرآن مجید نازل ہونے کا واقعہ ہے وہ آپ سب کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ کا امین ناصر ہو۔ اللہ کے نگہبان۔ اللہ حافظ۔